Jemaat kekasih Tuhan, mari kita lanjutkan serial kita. Hari ini kita lanjutkan di Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Brothers and sisters, let's continue our series. We open Matthew chapter 5, verse 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Coba kita baca bersama-sama dalam bahasa Indonesia. Let's read together. Matius 5 ayat yang ketiga. In English, please open your Bible and read together. 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Blessed are the poor in spirit. Kalau ini menjadi tema sebuah buku, It is the topic of a book. saya rasa bukunya nggak laku. Maybe the book doesn't sell at all, Sebab ini adalah tema yang tidak populer dan tidak menarik sama sekali. because the theme is unpopular and not interesting. Berbahagialah yang miskin. Blessed are the poor. Mana mungkin, saudara-saudara? How can that be? 99,99% manusia di dalam dunia, 99.99% people in this world, tidak ada seorang pun yang setuju bahwa kemiskinan itu berbahagia. they don't agree that being poor is joyful. Di segala abad dan tempat, manusia dan semua sistem pemerintahan berjuang dan bergerak untuk memerangi kemiskinan. In all times, all kind of history, people everywhere, they want to fight against poverty. Mestinya tema itu berbunyi apa yang menarik? What should the theme be so that it become interesting? Sebaliknya dari berbahagialah orang yang miskin, harusnya bagaimana temanya, saudara? And then blessed are the poor, what should it be? Berbahagialah orang yang kaya, Blessed are the rich. karena mereka akan memiliki kerajaan dunia. Why? Because they'll own the kingdom of this earth, Khususnya untuk Chinese especially for Chinese. yang masuk tahun baru. Entering the new year, Waktu kita muda dulu, saya pasti And namanya we're si young. Jun Kyung Hee, in Kyung Kong Hee. ya kan? Selamat menyambut musim semi. Let's welcome the spring. Tapi makin lama orang bilang, ngapain nyambut musim semi? People say, why welcome the spring? Maka sekarang orang mengucapkan Kong Si Fa Cai. So now people say, Gong Xi Fa Cai. Semoga ada makmur dan bertambah kaya. And you be filled with wealth. Itu adalah tema yang menarik, bukan? That's an interesting topic, right? Tetapi tema dan topik yang tidak menarik ini, yaitu berbahagialah yang miskin, But this uninteresting topic, which is blessed are the poor, adalah pasal pertama dari Undang-Undang Dasar Kerajaan Allah, is the first chapter of the Constitution of the Kingdom of Heaven, yang dicanangkan oleh sang raja itu sendiri yang datang ke dalam dunia. which is written by his own king in this world. Jadi bila seseorang sungguh percaya bahwa sorga adalah yang terpenting, So if anybody believes that heaven is the most important, ya, menurut saudara surga itu terpenting atau tidak? what do you think? Is heaven the most important? Bila kita percaya bahwa surga adalah yang terpenting, If we truly believe heaven is the most important, dan kita sungguh ingin berbagian dalam kerajaan sorga, and you want to participate in the kingdom of heaven, ya, apakah saudara sungguh ingin berbagian dalam kerajaan sorga? do you really want to participate in the kingdom of heaven? Kalau kita sungguh ingin berbagian, We truly want to participate. maka sudah sepatutnya kita menyimak baik-baik pernyataan yang Tuhan Yesus proklamirkan ini. We ought to pay close attention to what Jesus said. Ini adalah tema pertama dalam rangkaian khotbah yang disebut khotbah di bukit. It's the first theme in the whole Sermon of the Mount. Di khotbah pertama rangkaian ini, In the first sermon, marilah kita melihat dan belajar mengerti prinsip-prinsip kerajaan sorga. let us learn about the principles of the kingdom of heaven. Marilah kita memahami dan menerima bahwa kerajaan sorga adalah kerajaan yang sungsang. Let's understand that the kingdom of heaven is upside down. Ya, kerajaan yang sungsang. It's an upside down kingdom. Sungsang itu sesuatu yang lain daripada biasanya. It's unique. Kalau seorang ibu mengandung lalu anaknya mau lahir dan dalam keadaan sungsang, maka itu menimbulkan banyak kesulitan. If a mother is about to deliver a baby and the baby is upside down, it creates a lot of difficulties.
Itulah sebabnya prinsip kerajaan sorga itu kurang diminati dan kurang populer karena dia bersifat sungsang. That's why the principle of kingdom heaven is not popular because it's upside down. Ya, berbanding terbalik dengan kebiasaan-kebiasaan di dunia ini. Counterintuitive to this world's desires. Tetapi itulah pernyataan Tuhan. But that's God's statement. Karena kita adalah warga kerajaannya. Because we are His citizens. Dan kita mau mengikut Dia sebagai Tuhan dan junjungan kita. We want to follow Him as our Dan King. awal mula sudah sewajarnya kita tahu prinsip ini. From the beginning, we ought to understand this principle. Kalau tidak, kita akan frustrasi, Otherwise, we'll be frustrated, kita akan kecewa, we'll be disappointed, dan pada ujung-ujungnya kita juga akan ikut jejak seperti Yudas, and at the end, we might follow Judas, seperti Demas, like Demas. yang merasa, loh kok begini ikut Tuhan. We feel like, is this how we follow God? Lalu mereka meninggalkan And then they left. Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Isaiah 55, verse 8 and 9. Tuhan sendiri berkata, The Lord said, rancanganku, rancangan Tuhan, bukan rancanganmu, my thoughts, the Lord's thoughts, are not your thoughts. dan jalanmu bukanlah jalanku. Neither are your ways my ways. Seperti tingginya langit dari bumi, As the heavens are higher than the earth, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, so are my ways higher than your ways, dan rancanganku dari rancanganmu. and my thoughts than your thoughts. Saudara lihat, Allah sudah beritahukan. You see, God already told us. Kamu mau ikut aku? You want to follow me? Prinsip-prinsipku, pikiranku, caraku, jalanku jauh berbeda dengan pikiranmu dan caramu dan rancanganmu. My principles, my plans, my thoughts, my paths, they're all different from your thoughts, your paths, your Kita lihat pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. We see Jesus teaching. Murid-murid berdebat, siapa yang paling besar dari antara mereka? The disciples argue, who are the highest among us? Mereka masing-masing menonjolkan diri. They all want to boast about themselves. Tapi apa kata Tuhan, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? But who did God say is the highest in the kingdom of heaven? Tuhan bukan mengambil seorang PhD. God didn't pick a PhD. Tuhan bukan mengambil seorang yang IQ-nya 170. God didn't pick someone with IQ of 170. Tapi Tuhan menjemput dan mengangkat, mengetengahkan seorang anak kecil. But God picked up a small child. Di dunia, anak kecil itu diremehkan. In this world, we typically ignore small children. Meskipun di negara yang maju, anak kecil sangat diperhatikan dan sangat dilindungi. Even though in developed countries, we care a lot about small Tetapi children. secara rata-rata banyak orang berkata, anak kecil. But usually people say, small kids. Tetapi di dalam kerajaan sorga, kita harus meneladani sifat-sifat agung di dalam seorang anak, baru kita menjadi yang berarti dalam kerajaan sorga. But in the kingdom of heaven, we actually have to take examples from the characteristic of small children. Dunia suka kepada kedudukan yang tinggi, This world like high position. tetapi Tuhan berkata, Allah melawan orang congkak. But Word of God says God is against the arrogant one. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan, Those who boast themselves will be put down, tetapi yang rendah akan ditinggikan. and the lowly will be raised. Berbanding terbalik. It's upside down. Suatu hari Tuhan menasihatkan, But then God gives. kalau kamu mengundang orang, If you invite anybody, janganlah mengundang orang-orang kaya, don't invite the rich, orang-orang besar, the big ones, orang-orang berpangkat. people with position. Lihat, You see, kalau semakin tinggi kedudukan seseorang di dalam dunia, the higher you are in this world, jujur saja kita tempatkan diri kita. just be honest. We place Nanti ourselves. kalau kita menikahkan anak kita, When we put a wedding for our children, siapa yang akan saudara undang? who will you invite? Kita akan mendaftar We'll register, direktur relasi bisnis kita, or directors of our business relationship, pejabat-pejabat, all people in high position, orang penting. or important people. Semakin banyak orang-orang penting hadir dalam pesta kita, The more important the people who come to our party, semakin tinggilah martabat pesta tersebut. the more people look up to us. Tapi Tuhan Yesus bilang, But Lord Jesus kalau says, kamu mengundang, if you invite,
undanglah orang-orang miskin, Invite the poor, orang-orang cacat, people who are crippled, orang-orang yang terbuang, people who are deserted, yang tidak mampu membalas undangan kamu. those who cannot repay you, Allah yang akan membalasnya. because God will pay you. Balik kembali. See, it's upside down. Kalau kita disuruh memilih pintu masuk atau jalan masuk, We are allowed to choose which path, which door. coba aja kalau kita pergi ke sebuah kota yang asing, We go to a foreign city, kita mau makan malam, we have dinner, bingung restoran mana, confused which restaurant. lalu ada sekian banyak restoran, There's so many restaurants to pick. ada yang sepi, ada yang rame. Some are crowded, some are not. Kita pilih yang mana? Which one would you pick? Pilih yang rame ya tante ya. You pick the crowded one, right? Kita suka yang ramai. We like the crowded one. Sebab kita merasa bahwa banyaknya orang itu menentukan mutu dan kebenaran. Because we feel that the crowd determines truth and the quality. Dunia selalu mengukur keunggulan itu dari jumlah yang besar. This world always measure the quality from the quantity. Tapi Tuhan berkata kalau kamu memilih jalan, But God says, if you want to pick, masuklah melalui pintu yang sesak, go through the narrow door, jalan yang sempit. a very narrow path. Karena lebarlah pintu Because wide is the dan door, luaslah jalan, and wide is the path, dan banyak orang yang masuk and so many people will go yang menuju kepada kebinasaan. that they will destroy you. Beda sekali cara Tuhan. It's so different. Kita suka jumlah yang besar. We like large quantity. Tuhan bilang, no, God says, no, aku suka jumlah yang sedikit. I like the small quantity. Bukan berarti Tuhan, saya mau katakan, kalau begitu, Grace Pool biarlah tinggal sedikit terus. Doesn't mean that, hey, God wants His church to be always growing Haleluya up. nih Pak Pendeta, kalau Pak ada tendensinya ini, supaya Grace Pool gak kecil hati sedikit terus. Hallelujah, we want to be small church. Bukan. No, it's not like Saya that. maksudnya Tuhan mau mengatakan, jangan kecil hati meskipun jumlah sedikit. But God says, don't be broken hearted. Sebab Tuhan bisa menolong baik dengan jumlah besar ataupun jumlah yang sedikit. God can help you whether you're big or small. Itu adalah iman Yonatan anak Daud. There's the faith of Jonathan. Waktu itu dia cuma berdua dengan ajudannya. Even though it's only him and his assistant, Di atas bukit itu pasukan orang Filistin. there's a lot of soldiers. Tapi Yonatan berkata, marilah kita hampiri orang Filistin itu dan mengalahkan mereka. Jonathan says, let's approach them and defeat it. Karena bagi Tuhan tidak sulit untuk menolong baik dengan jumlah besar ataupun jumlah yang kecil. Because it's not impossible for God to help with small or big. Ketika Allah memilih Gideon When God picked Gideon untuk melepaskan orang Israel dari penjajahan Midian, to set Israel free from Midianites, ketika Gideon mengadakan mobilisasi umum, when Gideon mobilized the crowd, 32.000 orang mendaftar menjadi pasukan sukarela. 32,000 people registered to be soldiers. Besar hati Gideon. He feels good. 32.000 lah. 32,000. Hebat. Yeah, it's awesome. Tapi Tuhan bilang, But God said, Git, get kebanyakan Gideon. it's too much. Hah? Iya, dia bagaimana? Kalau Tuhan bilang, tanya mereka And then it says, oh, what should I do? God dan says, beritahukan "Ask them kepada mereka. and let them know. Orang-orang yang takut, Whoever's afraid, orang-orang yang baru menikah, whoever just got married, dan orang-orang yang baru membeli ladang, whoever just bought a land, dan sebagainya. and so on, Boleh pulang. you're allowed to go. Wah, kebetulan kayak di perang. Lalu pada pulang, berapa saudara tahu? Phew, what a relief. Berapa pulang? How many went? 22.000. 22,000 went home. Dari 32.000 anjlok susut tinggal 10.000. From 32,000 went down to 10,000. Saya nggak pintar statistik. I'm not good at Di sini statistics. banyak orang finance tahu berapa persen tuh anjloknya langsung. Now people here know how many percentage that went down by. Jadi dia pikir masih caputo lumayan lah 10.000. It says not too bad, 10,000. Boleh pergi sekarang perang Tuhan? Can we go to war now? Tuhan bilang Tuhan no, God said no. masih kebanyakan. Still too much. Akhirnya Tuhan menyaring lagi. And then God filtered it down more. Tinggal 300 orang yang Tuhan katakan dengan 300 ini kamu pergi berperang. Only 300 people left. And God says, with this 300 people, you go to war. Beda sekali cara Tuhan
bekerja. God's ways are so different. Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul 20 mengutip perkataan Tuhan Yesus yang tidak dicatat di dalam Injil. Apostle Paul wrote in the Acts, that's not written in the Gospel. Paulus berkata, terlebih berkat memberi daripada menerima. Paul said, blessed are those who give than those who take. Saudara lebih senang menerima atau memberi? Do you like taking or giving more? Ada seorang ibu bilang, wah, ayah saya pekerjaannya persis seperti ayat itu. Somebody in Sunday school says, my dad has a job exactly like that. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Blessed giving than take. Apa pekerjaan ayahmu? What is his job? Petinju. He's a boxer. Ya kalau petinju lebih berkat memberi daripada menerima. It's good for a boxer to give rather than to receive punches. Memberi pukulan daripada menerima pukulan. Better to give punches. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang memelihara nyawa akan kehilangan nyawa. He says, whoever want to save his life will lose it. Tetapi yang rela kehilangan nyawa demi aku akan memperoleh nyawanya sampai kepada hidup yang kekal. But those willing to lose his life for me will get it. Banyak contoh lain. And so many other Semua examples. itu hanya untuk memperlihatkan bahwa kerajaan Tuhanmu dan Tuhanku yang kita ke dalamnya mau masuk adalah keadaan yang sungsang. It's all to show that the kingdom of heaven is upside down. Hukum-hukum dan prinsip-prinsip, dalil-dalil dan cara-caranya terbolak-balik berbeda dengan dunia. The laws and the principles of the kingdom of heaven are upside down compared Maka to hari ini marilah kita mengkaji dalil pertama untuk berbahagia dalam kerajaan Allah. So today, let's learn about the first principle of the kingdom of heaven. Dan juga untuk menjadi ciri kehidupan warga kerajaan sorga, And let this become our characteristics as a citizen, yaitu miskin di hadapan Allah. which is poor in spirit. Jadi prinsip-prinsip ini adalah prinsip untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, So these principles are principles to get into the kingdom of dan heaven, juga sekaligus prinsip untuk hidup sebagai warga kerajaan sorga. and also principles to live as citizens of kingdom of heaven. Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Blessed are the poor in spirit. Paling sedikit di sini ada 3 poin penting. There are three important points. Yang pertama, berbahagialah. Number one is blessed. Yang kedua, yang miskin. Number two is the poor. Dan yang ketiga, di hadapan Allah. Number three is in spirit. Pertama, berbahagialah. Number one, blessed. Setiap orang mengerti kebahagiaan. Everyone knows what joy is. Kita suka dan ingin berbahagia. We want to be happy. Apa sih yang kita lakukan sebenarnya dalam mencari kebahagiaan? What do we want to do? We pursue happiness, Betul? right? Meskipun belajar di sekolah itu bukan suatu yang menyenangkan. Though we study at school, it's not really Tapi something we kalau want to kita do. mau juga laksanakan, itu adalah karena kita mempunyai tujuan. Nanti ujungnya ada kebahagiaan. But we do it anyway. Why? To pursue happiness in the end. Kita makan bukan cuma sekedar untuk kenyang, We eat not just to fill our stomach, tapi makan kita menikmati kebahagiaan kalau kita makan. but we want to enjoy the food. Kita berkeluarga, kita menikah juga untuk mencari kebahagiaan. We get married, have family, also to pursue happiness. Kebahagiaan adalah tujuan yang dicari oleh setiap orang. Happiness is a goal everybody's after. Namun, saudara-saudara, But di dalam kerajaan sorga, in the kingdom of heaven, kita disentak oleh sebuah pernyataan yang kontroversial, we're reminded by this controversial fact bahwa kebahagiaan yang disediakan oleh sang raja that happiness provided by the king tidak tergantung pada situasi kondisi. doesn't depend on your situation or condition. Kembali ke tema kita, Let's go back to our theme. berbahagia yang miskin. Blessed are the poor. Mana bisa? How can that be? Kita baru merasa berbahagia kalau kita kaya, We feel joyful when kalau we're kita rich, punya banyak, when we have plenty, kalau kita dapat lotre. when we get a lottery. Tapi miskin, bagaimana miskin berbahagia? Poor, how can we be happy when we're poor? Karena apa saudara pemikiran seperti itu timbul? Why does this thought come? Sebab di dalam dunia, Because in this world, kebahagiaan atau happiness itu this happiness tergantung dari keadaan dan peristiwa-peristiwa. depends on situation and event And happening. and happening. Apa yang happen? Namanya happiness. Happiness Sebab happens. something happen Happen. yang membuat kita happy. Something happens. Kalau Make you yang happy. happen itu tidak menyenangkan, So what happens Kita nggak doesn't make you mungkin happy, happy. then
then you're not happy. Kalau yang happen itu dapat lotre 450 juta, What happens? You win lottery for 150 million. itu happiness. That's happiness. Tapi kalau rugi, anjlok, bangkrut, But if you lose, you go jatuh bankrupt, miskin, you go poor. itu keadaan yang buruk. It's a bad Miskin habit. adalah kata yang sama sekali tidak enak. Poor is not a good word. Miskin sekali penampilannya. Poor is your appearance. Miskin sekali bahasanya. Oh, poor is your language. Miskin adalah kata dengan konotasi yang sangat tidak enak. Poor is a very bad connotation. Bagaimana yang tidak enak bisa menimbulkan kebahagiaan? How can something not good Inilah sebuah paradoks. This is a paradox. Tapi inilah tema yang Tuhan Yesus utamakan. This is the theme that Jesus Tema prioritized. pertama dari rangkaian khotbah di bukit. It's the first theme on his Sermon of the Mount. Ini adalah suatu pendahuluan. It's a preview. Kalau tidak miskin di dalam kerajaan di hadapan Allah, If you're not poor in spirit, orang itu tidak dapat berbagian di dalam kerajaan Allah. that person cannot participate in the kingdom of heaven. Jikalau dia tidak miskin di hadapan Allah, If you're not poor in spirit, orang itu tidak dapat berbahagia. you cannot be blessed. Saudara, Brothers and sisters. ini adalah hal yang penting sekali. It's a very important thing. Memang kerajaan Allah tidak tergantung kepada kondisi Kingdom of heaven doesn't depend on condition atau sesuatu yang terjadi. or happening. Dalam Roma 14 ayat 17 In Rome 14 verse 17, dikatakan sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. this kingdom of heaven is not about food and drink. Makan dan minum itu menyenangkan. I get breakfast. Tapi Paulus berkata kerajaan Allah bukan soal makanan atau minuman. But kingdom of heaven is not about food Apa and itu drink. kerajaan sorga? What is kingdom of heaven? Kerajaan sorga atau kerajaan Allah adalah soal kebenaran, Kingdom of heaven is about the truth, damai sejahtera, about peace, dan sukacita oleh Roh Kudus. and joy because of the Holy Spirit. Dan kebenaran yang pertama adalah miskin di hadapan Allah. And the first truth is being poor in spirit. Di dalam Alkitab setiap kali berbicara mengenai kebahagiaan In the Bible, every time we talk about happiness, selalu dikaitkan dengan kebenaran. it's always associated with the truth. Mazmur nomor 1 berkata, Psalm chapter 1 says, berbahagialah orang blessed are those yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, who doesn't walk according to the wicked, tapi yang berjalan menurut kebenaran. but those who walk according to the truth. Orang yang bahagia adalah orang yang kesukaannya adalah Allah dan firman-Nya Those who are happy are those who delight in the Lord dan kebenaran-Nya. and enjoy His truth. Hari ini saya mengajak saudara gunakan waktu ekstra. Kita sudah agak lain dari biasanya panjangnya kebaktian hari ini. I would like all of you to use extra Tapi time, kita sedang memikirkan sebuah tema yang penting. but we're thinking about Kalau those saudara very yang serious things. mengalami ini, Tuhan Yesus sudah wanti-wanti beritahukan kita tidak akan bahagia. If we do not understand this, the Lord already warned us, we will not be happy. Siapakah yang berbahagia? Who is happy? Tuhan berkata, yang berbahagialah adalah orang yang miskin. The Lord says, those who are poor in spirit. Versi lain menurut Lukas, There's another version according to Luke, di dalam pasal 4 Luke chapter 4, ayat 18, verse 18. Tuhan Yesus berkata begini, Lord Jesus says, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. the Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to preach good news to the poor. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan He has sent me to proclaim freedom for the prisoners dan penglihatan bagi orang-orang buta, and recovery of sight for the untuk blind, membebaskan orang-orang yang tertindas, to release the oppressed, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. to proclaim the year of the Lord's Versi favor. lain dari kerajaan surga sudah dekat, Another version of kingdom of heaven is near, kerajaan surga telah datang, kingdom of heaven is here, adalah tahun rahmat Tuhan telah datang. is the year of the Lord's favor is here. Saudara, marilah kita garis bawahi Let's underline this. bahwa Tuhan Yesus datang membawakan Injil atau kabar baik The Lord Jesus comes with the gospel. pada siapa? To whom? Kepada orang-orang miskin. To the poor. Kabar baik baru akan bisa dirasakan oleh orang-orang miskin.
miskin. Good news can only be appreciated by the poor. Apa maksudnya? What does this mean? Itu dihubungkan dengan latar belakang tahun rahmat. Associated with the year of the Lord's favor. Apa itu tahun rahmat? What is the year of the Lord's favor? Itu adalah tahun Yobel, That's the Jubilee. yaitu setiap tahun ke-50. This is every 50th year. Sesudah 7 tahun Sabat, 7 kali 7, After 7 of Sabbath, 7 times 7, maka ada tahun Yobel atau Jubileum. and that is the year of the Jubilee. Di tahun 50 itu, di tahun Yobel, The 50th year, Jubilee itu adalah year, tahun pembebasan. is the year of freedom. Pembebasan hutang-hutang semua orang miskin. Freedom of the debt for all the poor. Mengertikah sekarang saudara, mengapa Injil baru bisa dirasakan kebahagiaan hanya oleh orang-orang miskin? Do you understand why the gospel can be appreciated only by the Di poor? tahun ke-50, tahun pembebasan. The 50th year, the year Saya of mau freedom. tanya, yang senang pada tahun pembebasan itu siapa? I want to ask you, who's the happiest in the year of Jubilee? Jawab saudara supaya nggak ngantuk. Answer me. Yang senang pada tahun pembebasan itu siapa? Who's the happiest in the year of the Jubilee? Orang kaya atau orang miskin? The rich or the poor? Of course cuma orang miskin. Of course, the poor. Apakah orang kaya senang dengan tahun Yobel? Will the rich be happy with Jubilee year? Oh. No. Mereka mengharapkan ada revisi undang-undang They hope there's a revision of the Constitution. supaya tidak ada lagi tahun Yobel. That there'll be no more year of Jubilee. Sudah setiap tahun Yobel, Every Jubilee, orang kaya tidak lagi bisa menagih hutang. the rich cannot demand a payment. Bukan cuma tidak bisa menagih hutang, Not only that, tapi mereka harus memutihkan dan menghapuskan semua hutang. but they have to wipe out all the debts. Tanah-tanah yang dulu mereka sudah sita ketika orang menggadaikan, All the land that they take away, mereka harus kembalikan kepada orang miskin. they have to return it to the poor. Maka yang berbahagia itu adalah orang-orang miskin. So the happiest are the poor. Yang Tuhan mau katakan demikian. This is what God wants to say. Apakah kamu merasa miskin? Do you feel poor? Kalau kamu tidak merasa miskin, You don't feel poor. kamu tidak akan menikmati kebahagiaan kerajaan surga yang aku bawa. You will never enjoy the happiness Karena kerajaan associated with kingdom of surga heaven. itu untuk orang-orang miskin. Because the kingdom of heaven is for the poor. Dan kalau kita tidak merasa miskin, If you don't feel poor, seorang pendeta bernama pendeta Eric Chan there's a pastor called Eric Chan berkata kita tidak perlu lagi belajar Alkitab lebih lanjut. says we don't need to study the Karena Bible langkah pertama adalah miskin di hadapan Allah. because the first step is to be poor in Kalau kita spirit. nggak merasa miskin, If you don't feel poor, kita nggak usah dengar lebih lanjut khotbah ini. let's not continue this Dan sermon. tidak usah lagi baca Alkitab. Let's not read the Dan Bible. tidak usah ikut Yesus. Let's not follow Jesus. Sebab Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang miskin. Lord Jesus, blessed are the poor. Kita perlu pikirkan apa yang maksud Tuhan Yesus bicara mengenai kemiskinan. Let's think, what does Jesus say about the poor? Apa itu miskin yang Tuhan Yesus maksudkan? What is poor as meant by Di Jesus? dalam bahasa asli Perjanjian Baru ada dua istilah buat miskin. In the original Greek language, there are Yang two pertama terms. penes. The word is penis. Penes itu adalah hidup yang pas-pasan. Penis means just getting by. Orang yang miskin dalam artian miskin dalam arti kata penes ini, The poor, according to penis, dia tidak punya deposito atau tabungan. this person doesn't have a deposit or savings. Dia harus kerja untuk mendapat sesuap nasi setiap hari. A person must work to get daily food. Kalau dia tidak kerja, dia tidak makan. If that person doesn't work, he doesn't eat. Dia harus kerja keras untuk melanjutkan hidup. He has to work hard to survive. Dia menjadi upah buruh harian. He becomes daily worker. Satu hari lepas, satu hari lewat. Just one day after another. Yang kata yang kedua adalah tokos. Second term is tokos. Tokos ini bukan orang yang pas-pasan, Tokos is not somebody who's just getting by. tapi bahkan orang yang tidak punya apa-apa. That person has nothing. Bahkan dia tidak punya kemampuan dan kesempatan dan kemungkinan untuk bekerja. Doesn't even have the capability or the opportunity to Tidak tahu work. apa sebabnya, mungkin karena cacat, atau karena lemah, atau karena bodoh. Pokoknya dia bekerja pun tidak bisa. Could be because the person is disabled or
he cannot have the capacity, or he's just born that way, that person cannot work at all. Dia tidak punya apa-apa. He has nothing. Milik satu-satunya cuma pakaian rombeng yang nempel di tubuhnya. His only possession is poor clothing on his body. Kalau dia cuci baju itu, dia tidak berpakaian. If he has to wash that clothes, he has nothing to wear. Habis itu dia pakai lagi. And then he has to wear it again. Dan untuk hidup, tidak ada jalan lain kecuali dia mengemis. And to survive, that person has to bear. Banyak yang tidak berani menengadah. A lot of them don't have the courage to look Hanya up. mengulurkan tangan minta belas kasihan orang. They just extend their hands, Dan sedekah. asking for mercy. Totali bergantung kepada belas kasihan dan sedekah orang lain. Completely dependent on other Kalau people's mercy. tidak, aku mati. Otherwise, I die. Tokos. That's us. Kata itu yang dipakai oleh Tuhan Yesus ini. This is the word that Jesus used here. Berbahagialah orang yang miskin sampai dia sadar bahwa dia tidak punya apa-apa. Blessed are those who are poor, who realize they have nothing. Tidak bisa mengandalkan apa-apa You cannot depend on anything else kecuali kepada pemberian pihak lain. other than the giving of others. Dari dua istilah ini, From these two terms, kayaknya tidak ada seorang pun di antara kita yang termasuk dalam kategori miskin ini. seems like none of us belong to this category of poor. Betul? Is that right? Tidak. None of us. Kita lebih dari pas-pasan. We're more than just getting by. Dan kita bukan begitu rupa tidak punya apa-apa sampai kita harus bergantung kepada dia. And it's not like we have nothing that we have to depend on others. Jadi bagaimana kita menghubungkan diri kita dengan khotbah ini? So how do we associate ourselves with this? Apakah salah untuk memiliki tabungan? Is it wrong to have savings? Apa kita harus melepaskan semua kekayaan? Do you have to let go of our possession? Apa sebenarnya yang Tuhan Yesus maksudkan dengan miskin? What does Jesus mean by poor? Saya mau menegaskan I want to stress this. bahwa pada dasarnya memang Tuhan tidak mengartikan miskin di sini dalam miskin artian secara finansial. Yeah, basically, God doesn't associate the word poor here financially. Tuhan tidak berbicara mengenai kemiskinan material. God doesn't talk about material things. Tidak ada hubungan dengan hal memiliki tabungan, harta, ataupun kekayaan. It doesn't have anything to do with possession or wealth. Tetapi But Tuhan sengaja memakai kata miskin God put this word untuk poor menyentak pendengar. to rebuke the listener. Karena konsep dunia tadi saya sudah mengerti bahwa semua senang kaya. Because this word principle is we all love being rich. Dan pada zaman itu, And at that time, umat Tuhan yaitu orang Israel the Jewish people merasa bahwa berkat atau diberkati Tuhan adalah orang-orang yang kaya. feel that the blessed are those who are rich. Dan pemimpin-pemimpin agama, orang Farisi dan ahli Taurat, mereka adalah orang-orang yang kaya. And all spiritual leaders are rich. Dan mereka merasa aman bahwa mereka kaya, tapi mereka juga merupakan pewaris khusus kerajaan sorga. They feel safe. Not only are they rich, they also will inherit the kingdom of heaven. Tetapi Tuhan melihat banyak persoalan di dalam diri bangsa yang dipilih Allah. But God sees a lot of problems in His people. Tuhan mau mengatakan, God wants to say, meskipun aku tidak mempersalahkan kamu memiliki harta dan kekayaan, it is not wrong for you to possess. tapi aku mau beritahukan kepada kamu I want to tell you bahwa orang miskin that the poor lebih gampang menemukan Allah. will find it easier to find God. Kekayaan seringkali menjadi penghalang untuk orang berbahagia dalam kerajaan surga. Well, it can become your obstacle in finding the kingdom of heaven. Tadi kita menyanyikan lagu Jadikan Hatiku Lembut. We sing a song, Soften My Heart. Jangan menjadi seperti tanah pinggir jalan, tanah berbatu dan tanah belukar duri. Don't let it be like the soil is full of thorns and Dalam stones. perumpamaan kerajaan surga tersebut, In this parable of kingdom of Tuhan heaven, memberitahukan arti dari setiap jenis tanah itu. God told us about the meaning of Apa this itu different arti soil. yang tanah yang penuh dengan belukar duri? What about the soil that's full of thorns? Adalah orang yang mendengar firman, It's the people who hear the word of God, tapi kemudian firman itu bisa tumbuh. but this word of God doesn't grow. Karena benih yang masih muda ini dicucuk duri-duri tajam. Because this young seed is hurt by the thorn. Dia tidak bisa compete dengan duri-duri itu. Seed cannot compete. Dan with the apakah thorn. itu duri-duri?
What are these thorns? Duri-duri itu adalah kekhawatiran That's worriness dan tipu daya kekayaan dunia ini. and deceit of the wealth of this world. Gara-gara kekayaan, Because of wealth, benih firman tidak bisa tumbuh. seed of the word of God cannot grow. Saudara lihat, You see, maka Tuhan sengaja menggunakan istilah miskin. God used the term Supaya poor memperingatkan segi ini. to remind about this aspect. Ada seorang anak muda yang kaya. There's this rich young Dia man. datang berlari menemui Tuhan Yesus. He came to find Lord Dia Jesus. berlutut di depan Tuhan. He knelt down. Dia bertanya, apa yang harus aku kerjakan untuk mendapatkan hidup yang kekal? He says, "What must I do to get eternal Lalu life?" Tuhan katakan, apa yang kamu dengar dalam pelajaran agama? God asked, "What have you learned? Aku harus mematuhi semua hukum. I must obey all the laws." Apa saja kata Tuhan Yesus? What are the laws? Kalau dia sebutkan, hormatilah ibu bapakmu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, dan sebagainya. He says, "Honor your father and mother, do not kill, do not Dia get bilang, drunk, and so on." aku sudah memenuhi semua itu Tuhan. He said, "I fulfill all of them, Lord." Tuhan bilang masih ada satu hal yang kamu perlu lakukan. God says, "There's one more thing you need to do." Tuhan bilang, pulanglah, God says, "Go home, jualah semua hartamu, sell all your possessions, sedekahkan kepada orang miskin, give it to the poor, dan ikutlah aku." and follow me." Anak muda itu berbalik pergi meninggalkan Tuhan dengan wajah yang susah. This young man turned away Dia disappointed. tidak bisa terima anjuran Tuhan Yesus. He cannot accept Jesus' Lalu Tuhan suggestion. bilang apa? What did the Lord say? Susah bagi orang yang punya banyak uang masuk ke dalam kerajaan surga. It's hard for those who possess a lot of money to go to the Lebih kingdom. gampang seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. It's easier for a camel to enter the eye of the needle than for a rich person to enter the Tuhan kingdom of heaven. sengaja menggunakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. God says, "Blessed are those who are poor in spirit." Karena banyak orang sangat terikat, terpikat, dan tergantung kepada kekayaan. The loving are bound and attracted. Dan kalau sudah memiliki banyak, sudah merasa diri punya, orang itu bangga dan rasa dirinya aman. And when a person has a lot of possessions, that person feels safe. Dalam sepanjang sejarah dunia, In all the history, Alkitab itu sudah mencatat pada waktu orang makmur, that when a person umumnya becomes wealthy, dia meninggalkan Tuhan, that's when he turns away from God. maka dia kehilangan kerajaan surga. That's how he loses the kingdom of heaven. Sebaliknya, On the other hand, apakah kemiskinan material adalah karcis masuk ke dalam kerajaan surga? is being poor materially the ticket to enter the kingdom of heaven? Apakah orang miskin otomatis terjamin masuk ke dalam kerajaan surga? Will the poor automatically enter the kingdom of heaven? Tidak. No. Sebab banyak orang miskin Because there are a lot of poor people yang tetap berorientasi kepada harta kekayaan. who still has orientation on wealth, Dia bermimpi untuk menjadi kaya. dreams of becoming rich. Kita sebab anak-anak membaca buku tentang seorang anak muda When we're small, we read about book of Yeah. this young man mendapatkan sebutir telur ayam. who get this chicken egg, Lalu dia menimang-nimang telur tersebut dan dia bermimpi. and then he weigh this egg and he Telur dream, ini akan aku tetaskan. I will lay this egg, Ya, lalu setelah dia ramkan, ditetaskan dapat satu ekor ayam. I will get one small chick, Nanti anak ayam ini akan aku carikan jodoh. Kalau sudah besar aku kawinkan. I will find a mate for this chick, Aku punya dapat banyak telur lagi. I get a lot more eggs, Tetaskan lebih banyak ayam lagi. and lay some more eggs and get more chick, Akhirnya aku menjadi kaya. and I will be rich. Semua orang bercita-cita menjadi kaya. Everyone wants to be Meskipun rich, mulanya dia miskin. even though we became Ada orang miskin mau menikah. Some poor girl want to get married. Gadisnya bilang, nanti kalau aku jadi pengantin, aku mau naik Mercy. Girl says, "You want to get married? I want to ride on a Mercedes Benz." Boro-boro si miskin dia punya Mercy. Sepeda aja dia minjam. Not only Mercedes, he has to borrow a Tapi bike. demi cinta kepada gadisnya, But because of love for the girl, dia pinjam uang untuk menyewa Mercy. he borrowed some money to rent Mercedes Benz. Gengsi. Status. Orang miskin tidak mau tahu bahwa dirinya miskin. The poor don't want people Dia to know that pura-pura they're menjadi poor. kaya. Pretend to be Dia tidak suka kepada kemiskinan. Nobody likes being poor. Tuhan Yesus mau berkata, kalau Anda tidak menyukai kemiskinan, Lord says, if you don't like being poor, Anda tidak akan berbahagia dalam kerajaan surga. you will not participate in the Dan kingdom of Anda heaven, tidak akan berbahagia. and you will not be blessed. Apa maksud Tuhan? What does the Lord mean? Sekali lagi saudara,
One more time. Bukan soal harta. Not about possession. Meskipun kita harus hati-hati dengan soal harta. Even though we have to Sebab be careful harta about possession. menghalangi kita untuk kerajaan surga. Because possession can be an obstacle for us. Yang mau Tuhan tekankan adalah What the Lord wants to stress is this. kemana orientasi ketergantungan kita? What is your orientation on dependency? Apa yang kita andalkan? What do we depend on? Apakah pada waktu kita merasa kita memiliki sesuatu yang bagus, Is it when you feel you possess something good, entah itu harta, whether it's wealth, bakat, kepandaian, intelligence, kecantik rupawanan, beauty? apa yang kita andalkan? What do we rely on? Apa kita tahu diri, sadar akan keadaan kita? Are we aware of ourselves? Siapakah kita? Who are we? Dan siapakah Allah? And who is God? Di dalam kitab Wahyu, In the book of ada Revelation, satu jemaat. there's this congregation. Jemaat itu ada di tengah kota yang kaya raya. It's situated in a very wealthy Dan town jemaat itu adalah jemaat orang-orang kaya. and full of wealthy people. Tapi hidup kerohanian mereka tidak beres. But their spiritual life Tuhan is berkata, contrary. God says, kamu menyangka dirimu kaya you think you're dan wealthy memiliki segala sesuatu. and you have a lot of Tapi possessions, sebenarnya kamu miskin, buta, dan bertelanjang. but you're actually poor and naked and blind. Tuhan mau menyadarkan keadaan mereka. God wants to remind them of their Jadi situation. yang pertama yang di sini Tuhan Yesus mau katakan adalah hendaklah kalian tahu diri. So, what Jesus wants to say, Hendaklah saya tahu diri that you be aware of yourself dan saudara juga tahu diri. and myself. Saya pernah mengatakan beberapa tahun yang lalu. I tell this many years ago, Sebetulnya intisari dari seluruh berita Alkitab that the core of the Bible adalah supaya kita manusia is that we human tahu diri, be aware of ourselves, mengenal siapa diri kita know who we are dan siapakah Allah. and who is God. Bahwa kita adalah orang yang miskin. And we are poor. Kita semua akan tergantung kepada belas kasihan Allah. We depend on God's mercy. Hidup kita ini fragile sekali. Our life is Rapuh. very fragile. Kemarin dulu saya berjalan-jalan mengantar pasti dengan Ibu Febri ke San Francisco. 2 days ago, I drove Steve and Vivian around San Kami Francisco. dibantu oleh Pak Gunardi yang mengemudi sebab dia menguasai daerah San Francisco dan tempat wisata. We're helped by Gunardi, who knows Yang saya mau San ceritakan Francisco. adalah ini. What I want to tell is this. Ketika saya ngomong dengan Pak Gunardi bahwa hidup manusia itu rapuh, I was talking to Gunardi that our ketika life is apa very yang fragile. terjadi, We don't know what's going to dia happen. bercerita, saudara. He told me this story. Dia tanya, Hengki masih ingat He says, Pendeta "Frankie, Purwanto? Oh, you saya ingat. remember Pastor Dulu Purwanto?" saya di GKI. Yeah, it's my Dia junior. bilang satu hari pendeta ini datang ke San Francisco dengan satu rombongan semua mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Just one day, the pastor came with a lot of theologian students from Mereka Jakarta. datang untuk wisata. They came as a tourist, Lalu mereka jalan-jalan ke New York. and then they went to New York. Seorang mahasiswi STT One of the students tewas. died. Sangat menyedihkan. It's very Ingin sad. bersenang-senang, You want to have fun, terjadi kedukaan. and this thing happened. Apa peristiwanya? Ini yang saya mau ceritakan betapa rapuhnya hidup kita manusia. Just want to stress out how fragile our Apa life is. peristiwanya, saudara? What's the event? Pak Gunardi cerita. Gunardi's Mahasiswi story. itu ketika dia jalan di pedestrian, di curb itu, This girl, when walking on the pedestrian, ada mendadak air untuk taman itu, menyemprot taman, mendadak nyembur gitu, kan otomatis waktunya. this is water from the sprinkler that automatically just came out. Cerot. And Jadi ketika air itu spilled on nyemprot, her. mahasiswi ini kaget, dia loncat menghindarkan semprotan air itu. So this lady was shocked and she jumped to avoid Reflex. the water. It's a reflex. Hanya karena menghindarkan air itu, Because to avoiding this water, sambar kendaraan dari belakang, she was hit by a mati di vehicle tempat. and she died on the spot. Terlihat apa peristiwanya? What is the event? Begitu sederhana sekali. Just a simple thing. Suatu hal yang wajar, dia menghindari semprotan air itu. Trying to avoid the water. Tapi dia tewas sekali. She got hit and she died because of it. Hidupmu dan hidupku. Your life and my life. Rapuh sekali. It's very fragile. Kita tergantung di seutas benang yang sangat tipis. We depend on a very thin thread. Tidak menguasai diri kita.
We don't control Tuhan ourselves. tidak berbelas kasihan. God doesn't have mercy on us. Entah kapan-kapan kita ini sudah tidak di sini. One day we will not be here. Kalau Tuhan tidak berbelas kasihan kepada saudara dan saya, God doesn't have mercy on you and me. kita tidak mendengar Injil. Don't listen to the gospel. Saudara pikir saudara bisa mendengar kabar baik, keselamatan itu adalah hak saudara? You think gospel is your privilege? Apakah karena saudara lahir di keluarga Kristen? Because you're born in Christian Karena kamu family? Kristen? You go to Christian school? Karena temanmu Kristen? And your friends are all Christian? No, No. itu semua adalah belas kasihan Allah. It's all God's mercy. Kita ini gembel, We're poor. orang yang patut binasa sewaktu-waktu. We deserve to die anytime. Karena kita sudah dibawa hukuman kutuk Allah karena dosa kita. Because we're cursed by our sin. Kita miskin. We are poor. Marilah kita tahu diri. Let's be aware of that. Entah Anda pandai, cantik, atau kaya, Doesn't matter, you're intelligent, you're rich, you're beautiful. itu bukan andalan kita. It's not what we Andalan rely kita on. adalah Tuhan. Our reliance is on Kita God. ini miskin. We are poor. Itulah harus kita lanjutkan ketiga, miskin di hadapan Allah. That goes to the third theme, which is poor in spirit. Miskin nggak ada urusan dengan materi. Doesn't have anything to do with possession. Meskipun materi itu harus kita hati-hati sebab dia bisa membuat kita merasa kaya. Though we need to be careful with possession because it Lalu makes us tidak feel merasa rich. butuh Allah. And it makes us feel that we don't need God anymore. Miskin di hadapan Allah. Poor in spirit. Apa itu miskin di hadapan Allah? What does it mean? Kata miskin di dalam bahasa Ibrani Poor in Hebrew itu adalah kerendahan hati atau kelembutan hati. is humility. Di dalam Perjanjian Lama, In the Old Testament, Allah suka kepada orang yang miskin, saudara-saudara. God loves the poor. Cuma di dalam bahasa terjemahan Alkitab diterjemahkan Allah suka kepada orang yang rendah hati. This is translated as God likes the humble. Di dalam kitab Yesaya dikatakan kalau Mesias datang, dia akan menghakimi orang-orang miskin. In the book of Isaiah it says, He will judge the poor. Maksudnya dia akan membenarkan orang-orang yang rendah hati. He will set straight people who are humble. Di dalam kitab Bilangan In the book of Numbers, ada catatan firman yang mengatakan adapun Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. it says that Moses is somebody who's very humble, more humble than anybody in this whole earth. Saya ceritakan latar belakang ayat ini. I'll tell you the context of this verse. Tuhan mengangkat Musa menjadi pemimpin. God raised Moses to be a leader. Musa punya saudara tidak? Does Moses have siblings? Berapa bersaudara Musa itu? How many siblings? 2. Musa bertiga. 2? Yeah. Musa nomor berapa? What number is Moses? Musa paling kecil. It's the small. Dia Yeah. punya 2 kakak. There's 2 siblings. Yang sulung adalah Harun, The oldest is Aaron. kakak perempuannya adalah Miriam atau Maria. Then Mary, his sister. Ingat waktu dia dilepas di sungai di dalam keranjang yang menjaga itu adalah Miriam. Remember, he was let go in a river. It was Mary who was watching him. Tapi mengapa Tuhan memilih Musa? But what did God pick Moses? Jadi 2 kakak ini jealous. So these 2 older siblings are jealous. Mereka memendam rasa. Mengapa Musa terus yang jadi pemimpin? They're disgruntled. Why is Moses the leader? Satu hari Musa menikah. One day Moses got Dan dia married, menikah bukan dengan seorang gadis Israel. and not against a Jewish Dia girl. menikahi seorang gadis dari Ethiopia. He married an Ethiopian girl. Lalu Harun dan Miriam mengejek soal ini. Aaron married, mocked him. Lalu kemudian dipersoalkan, apakah Tuhan cuma berbicara melalui Musa saja? And it says, does God only speak to Moses? Saudara perhatikan, Pay attention. bagaimana reaksi Musa? Apakah Musa berkata, jangan main-main kamu, aku ini orang pilihan Tuhan loh. Does Moses say, hey, don't mess with me, I'm God's chosen person? No. Musa diam saja. Let's just stay quiet. Meskipun dia mendapat mandat dari Tuhan. They got mandate from the Lord. Tuhan yang membela Musa. It's the Lord who defended Tuhan Moses. bilang kepada Harun dan Miriam, besok pagi kamu menghadap ke kemah suci. It says, tomorrow you come to this tent, the holy tent. Lalu Tuhan menegur mereka. And God rebuked them. Dan ketika mereka keluar dari kemah suci, When they get out of the tent, Harun dan Miriam sudah penuh kusta. Aaron and Mary had leprosy. Firman Tuhan mencatat,
Tidak ada orang yang seperti Musa lembut hatinya. Lord God says, there's nobody like Moses who's very humble. Kata lembut hati itu Humble. dalam bahasa Ibrani adalah kata yang sama dengan miskin. In Hebrew, it's the same word as Jadi being sebetulnya poor. terjemahan adalah, adapun Musa adalah seorang yang sangat miskin, lebih miskin dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini. So the translation is supposed to be Moses is extremely poor, poorer than everybody else in this world. Apa maksudnya di sini miskin, tidak punya uang, tidak punya harta milik? Does it mean poor means you have nothing to possess? Bukan. No. Tapi miskin di sini adalah miskin yang sadar akan dirinya. Poor here means he's aware of himself. Aku jadi pemimpin bukan karena aku hebat. I'm a leader not because I'm awesome. Aku sudah bilang aku tidak bisa apa-apa kepada Tuhan. I already said to God, I cannot Tapi do Tuhan anything. mau pakai aku. But God wants to use me. Segala kemuliaan bagi Tuhan. All glory to God. Aku jadi pemimpin I'm karena a Tuhan leader menempatkan aku. because God placed me here. Orang protes aku, People protested against me. biarlah dia protes kepada Tuhan. Let him protest against God. Aku tidak perlu membela diriku. I don't need to defend Bahkan myself. aku tidak mampu membela diriku sendiri. Even cannot defend Aku myself. miskin, aku tidak bisa apa-apa. I'm poor. I cannot do Aku anything. bergantung kepada Tuhan. I rely on God. Bergantung kepada Tuhan. Dependence on Itulah God. orang yang kaya di hadapan Allah. That's somebody who's rich. In Bukan God. bersandar pada diri sendiri. Not relying on himself. Bukan bersandar bahwa kita punya deposito yang banyak. Not relying on Pekerjaan kita bagus. on our Masa job, depan kita terjamin. on our future. Tidak. Nothing. Aku bergantung kepada Allah. I rely on God. Entah aku punya atau tidak punya, Doesn't matter what I possess. aku bergantung kepada Allah. I rely on God. I